الرحيم. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين والعشرة المبشرين بالجنة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم على روح سيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيد المرسلين وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، ثم على سيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيد جعفر الصادق وسيدنا علي الأريد وسيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى وسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي ومحمد وعلي ومحمد صاحب مربد، ثم سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باءلاوي وابن الشريك سيدنا علوي وأصولهم وفروعهم، ثم سيدنا علوي ابن الفقيه وعلوي وعلي ومحمد مولى الدولة، ثم سيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف وابنه سيدنا عمر المهدر وسيدنا أبي بكر السكران وإخوانهم وأصولهم وفروعهم، ثم قطب الملأ وإمام الأولياء وسلطان الوجود سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وأولاده أبي بكر وعمي وشيخ وأوسي وجامع سلسلة العيدروسية، ثم فخر الوجود سيدنا ومولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب عقيل بن سالم، سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى العرشة، ثم ركود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سعيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عبد الحسني وابن الحبيب عمر وأصولهم وفروعهم، ثم قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن سميد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الباب، ثم الحبيب حسن بن صالح البحر الجوفري والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسان العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وابن الحبيب علي، ثم أرواح أهل زنبال وأبدر وبشار والفرات والمعلى والبني وشبيكة وأصولهم وفروعهم، ثم على أرواح مشايخ هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني سبنبل والحبيب أحمد رحمة الله مولى أنبل وابن الشيخ إبراهيم صاحب دوبان وإخوانه، مولى بح صالح صاحب تسعة قبور ومولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد أين اليتيم صاحب بيري ومولانا بنقل ومولانا كابسان ومولانا مغرب صاحب ساسك وأصولهم وفروعهم، ثم الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس مولى الوربة جاكرتا والحبيب الشيخ بن أحمد باغي وأخي الحبيب محمد مولى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده، مولى الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحجاج وأخي الحبيب علي وأصولهم وفروعهم، مولى الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي وإخوانه والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي وأولاده عبد الرحمن ومحمد والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عبد طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصافي، ثم الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهدار وأولاده والحبيب علي بن محمد هاشم السقاف والحبيب القطب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وأولاده والحبيب عبد القادر بن علي السقاف صاحب دوبان والحبيب علي بن السقاف والجعفر بن شيخان السقاف وأولاده، ثم الحبيب محمد بن حسين العيدروس وأخي الحبيب محمد المسلو وإخوانه والحبيب حسين بن محمد بن حسين العيدروس، ثم الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن علي بالفقيه والحبيب محمد بن حسين باعبد والحبيب سالم بن عقيل والحبيب محمد بن أبي بكر السقاف والحبيب أحمد بن حسن بن سميد والحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب عبد القادر بن هادي السقاف، ثم وإخواني الحبيب أحمد والحبيب محمد مولى سيد الوالد أبويا السيد محمد بن علاوي المالك وسيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيدنا الإمام القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا أجمعين،
تناول شيء البردة أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروعه أن الله الكريم يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويولد الرجال في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله الكريم يغفر ذنوبنا ويعطي كلا منا سؤله ومأموله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وقل أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة جانبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وجمع شيخنا والعطرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآله فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله متقدمين ودمر الصلاة على المطيب يدمر ولا صلاة وسلم دائما أبدا ربي بك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد الحرام محمد المصطفى المسبح يا رب يا مهتدى كل جيران بدين ظلم فتتبع عبد رب قوة بدم أبدا ورب تقيك ظلمة وأقض المرء بظلمه يضم فمن عينيك إن كنت مفهمة ومن قلبك إن كنت سميع يهيب أمر الله ومن كريما ومن على دينك خير الخلق كلهم فيسب صبر أنه كمعكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد نفعا على خلل ولا لقتل ذكر البني والعلم فكيف تنكر ربا قد ما شهد به
Amen.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذر بعلوم للبؤس والنقم
على حبيبك خير الخلق كلهم الناس وسريرة وبالحارة زل الهدي حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قبيل سلام مبروة القسم وما هو الدار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أشرك عميد بالغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أهله ظن حمام وظن كبد على خير من الأنزل ولا التقوي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن من الأتم لا سمن الدهر ضيما واستجرت به إلا وجدت الجوار منه لم ولا يضم تمست من الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له وأتيت يأتي العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه محل مختلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمبتسم ولا نبي على غيب بمتهم ومن وسيكا باللمس راحته وأطلقت ألفا برفقة الأمم وعيت السنة الشهباء دعوته هذا عن القرآن لعصر الظلم وعالي البدا آخر بطاح بها سيف من اليمها وسيف من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي يا آي
فنبذنا الفلك غفلا من الظلم نزل القوم في كل معترك أتعبوا بقنا لحما على وطني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ويذكر ربك أن يبتون به أسألك عالقا والرحم تقول ليالي ولا يدرن عدتها فلم تكن الليالي له لحرم كأنما من ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى لحم عند قرب يدر بحر خميس فوق سبحته يوم بموج من الأبطال منتقب من كل منتدب لله معتصم يسر مستصل للكفر مصطلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حتى بدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مفروضة أبدا منهم بخير أمين وخير قول فلم تجر ولم تئم وجبل فسل عنه مسلمه أجر منهم في كل مصطلم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصل عدنه ألهى من الرحم المصدر للإحرام بعد ما وردت من عين كل منصر من الذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أغلبهم عبادين غير منعدم شك السلاح لهم سمة ميزون والأرض يمتد بالسماع عن السلام تضيء لك رياح النصر نشرهم أنزل السراب الأكمل كل فم كأنهم في ظهور الخيل نبدربا من شدة عسلا من شدة حزن ترك كل بعيدا من بزه فرقا وقد تفرق بين الفم والفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ومن تكن بالرسول الله أصبحته إن القول الرشد بآدمها كاتبين على رب ولي
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى إلهنا نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin, hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alina minha wa barakna wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fikir juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahdabi wa ikrami wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ta'ala dzalika fi sahibi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa tawajjata al-aliyata rafi'ah rabbatul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tuqimul mi'ad. Allahumma salli wal hadirin fi zumrati wa amitna ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa awinna hawda wasqina biyadi syarifah sabatat hadi'atan mari'atan la nadbawada abada ya rabbal alamin. Semua semua bisaibil hadina muhtadin wa wasilina mursyidin Jawil qadir ali wal fahri janti Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa bisahih wa izdahwa'il batul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul wa bisahih walidai hasyahidani Abi Muhammad bin Hasan Abi Abdullah bin Husain wa al-Abbas wa inna nas Abi Amarat al-Habda wa bil fadlil Abbas wal ansari wal muhajirin wa wajib rahimati ummahatil mu'minin wa jami sahabat wal qarabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal ahbabil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal awliya wa shalihin ususan fi sahih Bukhari hadil bukhda syarifah Syarifuddin Muhammadin al-Busiri thumma bi sahih awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa ajabin wa utanin wa abdan wa hidalil wajib min masyarakat al-ardi wa maghribiha aina ma kanu wa aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na bi nafaatihim wa aqim alaina wa ala muslimina bi barakatihim wa bi barakati qulubihim wa anfa'na tahirati fid din wa dunya wal akhirah. Semua fi sahibina wa sahibina hadirin was-sami'in wa walidina wa walidihim wa akhwatina wa akhwatihim wa akhwatil muslimina wa akhwatil muslimina ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di ma'suma. Wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'thuman wa aqabika matruda wa habillahu maghfiratan ihsana lil muslimin wa muslimina bi alimina wa amilina wa muqimina wa hablana jami'an bimanika wa qarabaka bi ya al-rahmin. Allahumma ij'al akhirata min ad-dunya intihai ajal syahadata an la ilaha illallah wa sayyidina Muhammadin Rasulullah wa amitna 'alaiha ghayra maftunin wala fa'atunin wala qanitin wala qanitin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin Allahumma inna nas'aluka min khairin mas'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nasta'inuka min syarri mas'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Pertama-tama sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis ini, di majlis yang mulia ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita semuanya apa yang kita niatkan mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilat Al-Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga As-Sayyid Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga As-Sayyid Ali bin Juhansyah bin Amir bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan segenap para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa mata'ana Allah bi tuli hayatihim syarifah ma kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala sayyidi wa ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala shadaqatut tatawwu'i. Pembahasan kita pada malam hari ini di dalam tema sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Tatawwu itu artinya sukarela, cuma-cuma. Tidak ada ketetapan yang harus dikeluarkan dalam agama. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan kewajiban, agama menentukan yang harus dikeluarkan berapa, ketentuannya seperti apa, itu zakat. Makanya di sini dengan judul sedekah tatawwu. Tatawwu itu sukarela, cuma-cuma dari kita. Tidak ada kewajiban apapun. Cuma kita ingin memberi, tidak ada keharusan. Cuma kita ingin mendermakan harta kita, itu namanya sedekah tatawwu. Bahasa kita mungkin sedekah sunnah nantinya. Jadi intinya pembahasan kita pada malam hari ini perihal sedekah sunnah. Kata beliau, fadilatuha, adapun keutamaannya, keistimewaannya di dalam sedekah ini. Warada fiha al-katsiru minal ayati al-qur'aniyyati wal ahaditsin nabawiyyah. Kata beliau, kalau kita bicara tentang keutamaan sedekah, Bapak Ibu sekalian, banyak riwayat baik itu dari Al-Qur'an maupun daripada hadis Nabi. Banyak sekali nanti yang di dalam Al-Qur'an banyak, lebih-lebih di dalam hadis Nabi itu banyak sekali.
tidak terhingga lagi kalau pembahasan tentang sedekah ini. Minha, di antaranya kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya al-musaddiqina, orang-orang yang membenarkan kepada Allah, orang-orang yang membenarkan Allah laki-laki, wal musaddiqati, dan orang-orang yang membenarkan Allah perempuan. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa aqradullaha, dan mereka aqradu itu meminjami Allah, menghutangi Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang bagus. Yudha'afu lahum, maka akan dilipat gandakan bagi mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang amat sangat mulia dan baik di sisi Allah. Yang jelas di sini bahasanya ini wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka, jadi innal musaddiqina wal musaddiqati, orang-orang yang membenarkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi syaratnya agar diterima oleh Allah amal ibadah kita, sedekah kita, pinjaman kita kepada Allah, itu harus beriman kepada Allah. Kan demikian, harus membenarkan Allah. Apabila mereka sudah beriman kepada Allah, lanjut mereka meminjami akan pinjaman yang bagus bagi Allah, maka Allah akan lipat gandakan nantinya, dan akan Allah berikan pahala yang amat sangat mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan atau keutamaan di dalam bersedekah di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata beliau menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusala bainan nas. Kata Nabi SAW, Bapak sekalian, ini diantara keistimewaan bersedekah, bukan hanya di dunia yang kita dapatkan, tapi juga di akhirat. Dan bahkan nanti yang namanya sedekah yang kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian waktu di dunia, itu nanti akan menjadi dhilli atau fi dhilli sedekati. Seseorang itu akan di dalam naungan sedekahnya. Nanti di hari kiamat kelak ini, dalam satu riwayat, yang namanya matahari itu dengan syamsu, matahari itu akan didekatkan di atas seluruh makhluk. Itu dekatnya itu nanti di hari kiamat kelak kami kedari milin, saking dekatnya itu kata Nabi hanya sekedar seukuran 1 mil. 1 mil itu ya 1,6 kilometer kurang lebihnya. Bayangkan sekalian, kalau ada matahari itu dekatnya itu cuma 1,5 kilometer aja, cuma 1.500 meteran. Bayangkan gimana dahsyatnya yang namanya hari kiamat di waktu itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal ibadah kita di masa silam, di waktu kita di dunia. Di antaranya adalah mawih sedekah kita. Di antaranya adalah sedekah kita. Itu nanti akan menjadi mawih ya kayak naungan bagi kita. Tidak berasa panas, itu tidak berasa ya gara-gara sedekah yang kita keluarkan. Kan demikian, ini di antara kelebihan yang namanya bersedekah. Jelas ini amat sangat luar biasa dalam Islam. Kemudian saya lanjut di sini di antaranya lagi, innal 'abda la yatasaddaqu bil kisrati tarbu indallahi azza wa jalla hatta takuna mithla jabal Uhud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba mensedekahkan sekedar kisrah. Kisrah itu secuil roti aja dia mendermakan secuil roti, maka secuil roti itu akan tarbu indallah, akan tarbu itu menjadi banyak, berkembang biak. Makanya ada istilah namanya riba. Riba itu ya masdar daripada tarbu. Roba ya, yang tarbu itu tambah banyak, tambah berkembang biak. Ya makanya mana kalau bahasa Jawa itu mana, beranak pinak, jadi gede, jadi banyak. Maka sama, sedekah kita yang secuil roti itu nanti bisa tarbu menjadi banyak, berkembang biak di sisi Allah SWT. Hatta takuna mithla jabal Uhud, sampai yang kecil tadi itu menjadi seukuran gunung Uhud besarnya. Jadi pahalanya besar di sisi Allah. Jangan pandang kecilnya tapi tentunya yang kita pandang itu adalah
untuk karena Allah semata. Ini kita pandang, kita mengharapkan ridhonya Allah dengan apa yang kita keluarkan, akhirnya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sekedar dengan secuil roti. Bagi sekalian, ini secuil roti. Bayangkan kalau seumpama yang kita dermakan itu lebih daripada itu rotinya, satu rotinya, kemudian plus minumannya lagi. Wah, itu luar biasa di sisi Allah. Intinya pahalanya besar. Kemudian wa qauluhu aidan, dan di antara lagi Nabi SAW bersabda, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu. Di antaranya kelebihan bersedekah itu, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu bisa memadamkan amarah Allah, murkanya Allah. Ya sebetulnya ya kalau kita praktekkan ada seseorang marah dengan kita, tapi kita tetap berusaha baik dengannya, kita beri, kita perhatikan, ya ujungnya tidak bakal marah juga. Ya sama, kita memperlakukan Allah demikian. Apa yang kita dermakan itu bisa menangkal daripada amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bagusnya akan mencegah mati dalam keadaan yang tidak bagus. Mati dalam keadaan tidak bagus. Ini diantara kelebihan bersedekah. Walaupun sebetulnya kelebihan itu banyak sekali. Kelebihan sedekah itu bisa menangkal daripada musibah. Kalau kita tertimpa musibah, bisa jadi kita tidak mendermakan harta kita terlebih dahulu. Makanya biasanya kalau kita mempraktekkan, kalau kita mau kemana-mana, pergian kemana-mana, sedekah terlebih dahulu ini agar dijaga oleh Allah SWT dengan sedekah kita. Itu tadi Bapak Ibu sekalian perihal sedikit keistimewaan atau keutamaan bersedekah yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Insya Allah di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas perihal hukum-hukum bersedekah. Karena terkadang memang betul hukumnya sunnah, tapi terkadang bisa wajib dalam satu kondisi, dan bahkan bisa jadi hukumnya haram dalam satu kondisi. Intinya pintar-pintar kita, kalau kita makan harta kita dan sebagainya, kita harus tahu kepada siapa yang kita harus dermakan. Jangan sampai sembarangan nggak tahunya kita beri sedekah kepada orang yang bakal gunakan itu untuk bermaksiat. Itu berbeda bisa jadi hukumnya malah haram, bukan karena sedekahnya, karena kita membantu dia bermaksiat. Nanti ada setidaknya pembahasan perihal masalah hukum-hukum bersedekah. Karena kita tentunya di sini ada guru kita bersama, Mulia Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddad. Tentunya kita ada berlama-lama mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak sekalian kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru, hadirin muslimin rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ahsin ila jarik takun mu'minah. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, maka kamu menjadi manusia yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia enggak bakal teledor kepada tetangganya. Dia akan memuliakan dan memberikan hak-hak tetangganya. Kenapa? Karena dia paham kehidupan bukan selesai dengan kematian. Karena nanti di akhirat semua bakal dihisab, bakal ada tanggung jawab amal. Maka dari itu bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada kita tentang hak yang begitu besar terhadap tetangga. Sampai-sampai Nabi Muhammad menggantungkan kesempurnaan iman kita tergantung bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Ini kan berarti satu sinyal, satu tanda hak daripada tetangga itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi di dalam agama Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan kepada kita dalam sabdanya, tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Ada tetangga yang mempunyai 2 hak. Ada juga tetangga yang mempunyai 1 hak. Yang pertama, tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu tetangga muslim dan kerabat. Paham ya? Jadi pian punya tetangga, ini 1 hak. Kemudian tetangga pian orang muslim, hak lain. Kemudian sekaligus dia kerabat pian, maka ini harus Anda prioritaskan. Maka ini harus Anda perhatikan bagaimana kehidupannya. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak. Siapa itu? Tetangga muslim. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Yang terakhir yaitu tetangga yang mempunyai 1 hak. Siapa? Tetangga kafir, tetangga non-muslim. Coba Anda renungkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersosial. Bukan hanya antar umat Islam, sama non-muslim pun kita orang diperhatikan. Kita orang muslim diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk perhatian kepada orang kafir. Kapan? Ketika menjadi tetangga Anda. Jadi jangan Anda sampai mengganggu tetangga yang kafir. Kalau Anda benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, Anda buktikan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana ajaran Nabi Muhammad kepada tetangga seorang kafir. Sampai-sampai diperintahkan oleh Nabi Muhammad, berikan haknya dia. Berikan haknya dia sebagai manusia, sebagai tetangga. Jangan sampai diganggu. Ya Allah. Ini zaman sekarang ugal-ugalan ya Pak. Enggak peduli dengan tetangga zaman sekarang. Kalau zaman dulu sangat perhatian dengan tetangga ketika ada hajatan. Karena itu Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya beliau mengatakan begini, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Diulangi 3 kali Nabi Muhammad. Demi Allah enggak sempurna iman seseorang. Demi Allah enggak sempurna. Demi Allah enggak sempurna. Siapa? Man lam ya'man jarhu bawa'iqa, yaitu orang yang tidak merasa aman tetangganya daripada gangguan-gangguan perilaku jeleknya. Artinya begini Pak, kalau ini kita nih kepingin tahu kualitas iman kita, gampang. Tinggal Anda tengok kanan kiri dia, tetangga dia, bagaimana dia dengan Anda. Kalau mereka merasa senang dengan tetangga pian, Anda sempurna iman. Tapi kalau sudah tetangga pian berkeluh kesah tentang perilaku Anda, itu sudah satu sinyal Anda kurang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Zaman sekarang Masya Allah, bikin sound system, tidak tahu malam, nggak tahu di waktu istirahat. Ini kan hak saya Habib, ini sound system saya. Loh, kalau pian dengarkan sendiri monggo, tapi kalau suaranya keluar, nah ini bisa mengganggu tetangga. Anda tidak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perhatikan, tengok kanan kiri. Ketika pian punya hajatan, mau nutup kampung, jangan seenaknya sendiri. Datangi itu
minta izin, minta maaf Pak Bu, ngapunten nggih, minta maaf, ulun bentar lagi ada hajatan, mantu anak sunatan, minta maaf kalau pian terganggu. Anda wajib perhatikan haknya tetangga. Bukan berarti seakan-akan pian ini sudah kaya raya, punya uang, kemudian datangkan aparat, tutup gang, tutup sana, bikin kuadit, terganggu itu tetangga. Bahaya Pak. Anda bakal dituntut nanti di akhirat. Paham ya? Saya sedikit cerita. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan ahli ibadah. Siang hari puasa, malam hari tahajud qiyamul lail. Luar biasa ya, luar biasa. Akhirnya lapor kepada Nabi Muhammad wahai Rasul, ulun punya tetangga perempuan hebat, ahli ibadah, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Cuma wahai Rasul ada kekurangan sedikit, seakan-akan remeh. Paham ya? Seakan-akan remeh. Sahabat itu mengatakan ada kekurangan sedikit wahai Rasul. Apa itu? Ya, dia itu lesannya nggak enak sama tetangga. Lesannya selalu menyakiti hati tetangga. Lesannya selalu menggunjing tetangga. Apa kata Nabi Muhammad? Dia finnar. Allah. Nanti itu perempuan yang pian katakan istimewa ahli ibadah tapi mengganggu tetangga, nanti di akhirat dia bakal masuk neraka. Coba Anda bayangkan, bagaimana tingginya hak tetangga. Orang yang ahli ibadah pun langsung divonis oleh Nabi Muhammad, dia nanti di akhirat masuk neraka gara-gara nggak gubris tetangga, gara-gara nyakiti tetangga. Apalagi nggak ibadah, ganggu tetangga, mau masuk surga dari mana? Jadi gini Pak, kita sama syariat diajari tata cara ibadah. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau urusan Anda sebagai hamba dengan Tuhan, itu tata caranya dengan ibadah, sholat, puasa, haji, baca Quran. Ini adalah hablum minallah. Cuma bukan hanya itu, Islam mengajarkan semua, global, universal, semua. Sosial pun diajari oleh Islam. Ketika Anda bersosial, yuk tengok tetangga. Ketika Anda bertetangga, yuk lihat itu tetangga. Itu orang muslim, itu kerabat pian, itu orang kafir, walaupun kafir tapi tetangga, tetap pian harus berbuat baik. Ini kan ajaran Islam. Nah, kalau Anda lakukan dua-duanya, insya Allah selamat di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau satu-satunya yang Anda tinggalkan, nah ini resiko. Anda ahli ibadah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi tidak perhatian ketemu tetangga. Tetangga sakit, Anda biarkan. Tetangga minta bantuan, Anda tidak tengok. Apa kata Nabi Muhammad? Percuma. Orang seperti ini nanti di akhirat bakal masuk neraka. Apa sebabnya? Banyak tuntutan. Akan dituntut oleh tetangga-tetangganya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda berbuat baik, sosialnya bagus nih. Kalau sudah gotong royong, bersih-bersih kampung, oh juara Pak, hebat, Masya Allah. Kalau sudah 17 Agustus, dia yang dekor semuanya, hebat, Masya Allah. Karnaval, dia yang nyumbang, hebat. Wes walhasil urusan sosial bagus, cuma nggak sholat, nggak puasa. Nah ini berarti dia berantakan urusannya dengan Allah Ta'ala, tetap masuk neraka. Jadi pian kita nih, jangan mengukur orang itu baik dengan akal kita. Baik buruknya seseorang itu diukur dengan syariat, bukan dengan akal-akalan. Kalau main akal-akalan bahaya Pak. Saya kasih contoh ya, Kalau seumpama pian circle-nya pemabuk, teman-teman pian peminum, kemudian pian ini kontraktor ulu, hebat dah. Kalau mau mabuk, pian yang biayai. Mau open DO, pian yang biayai. Kira-kira teman-teman pian pun katakan pian apa? Orang baik, Masya Allah, itu haji itu baik. Orang mau minum dibelikan. Lah, kacau. Kenapa? Karena akal. Tapi ketika patokannya syariat, nah ini baru aman Pak. Kebaikan, keburukan jangan ukur dengan akal-akalan, tapi ukur dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi hati-hati ya tetangga, perhatikan tetangga.
ketika Anda mau mengambil haknya tetangga, izin dulu. Mau menutupkan kampung, izin kepada tetangga, izin kepada RT, semua perhatikan. Karena itu haknya tetangga dan itu menandakan keimanan Anda. Saya sedikit ceritakan di dalam kitab Nasaih Jiniyah. Ada seorang ulama ahli ibadah, alim, mempunyai teman saudara rekat, teman bagus, kepingin silaturahmi, berangkat ke rumahnya temannya. Ya, rumahnya Ustadz ini ala kadarnya. Masuk ke rumahnya Ustadz ini orang alim, ternyata tikusnya itu berkeliaran, seliwang-seliwang. Ya, tinggal masuk kakak aja mbak. Oke, saking seringnya nongkrong di rumah ini, sudah kayak keluarga sudah. Akhirnya teman ini ngerasa kotor ya rumahnya ya. Ngomong, punya inisiatif, Pak Yai, Pak Guru. Nih, ulun mulai tadi duduk di tempat tamu pian nih, saya lihat kok tikusnya rombongan ya. Kok banyak tikus rumah pian? Iya, saya tidak paham dari mana itu tikus. Gini. Ulun punya inisiatif. Pian mau nggak? Ini tikus keluar dari rumah pian. Iya, ya apa? Bagaimana caranya? Pian memelihara kucing. Memelihara kucing, insya Allah itu tikus-tikus bakal keluar dari rumah pian. Oh gitu ya? Oke. Monggo, silakan jangan amalkan. Pulang beberapa hari kemudian, balik ke rumah orang tersebut, ternyata tetap tikusnya di situ. Dilihat ada kucing. Marah ini teman. Pak Ustadz, Pak Guru, orang kan sudah ngatur sama pian. Orang kan sudah ngomong sama pian, pelihara kucing, biar bersih di rumah, biar ada tikus. Apa kata Ustadz ini? Begini, saya tuh mikir kemarin hari, saya mau memelihara kucing biar bersih rumah saya. Kalau memang itu kucing bisa ngusir tikus dari rumah saya mikir, lah itu tikus kemana? Keluar dari rumah saya, keluar kemana? Tentunya keluar tetangga saya. Saya tidak tahu, saya takut. Berarti saya ganggu tetangga. Dan apa-apa dah, biarkan tikus sudah di sini, biar tetangga jadi anggota saya. Biar yang penting saya tidak ganggu tetangga. Ya Allah, biarkan. Saya rela. Tikus ada di rumah saya. Yang penting tetangga saya nggak merasa terganggu dengan saya. Zaman sekarang Pak, mengambil sampah, buangnya kemana? Halaman tetangga. Ibu buang dah. Nanti got sini, apa kalau kata orang bukannya got, selokan dibersihkan paritnya, biar nggak nyumpet. Setelah diambil, buang selokan sebelah. Nah, ganggu biar. Ini yang terjadi. Nggak perhatian kepada haknya tetangga. Perhatikan Pak, pian buka kafe, pian mau hajatan, jangan keras-keras. Kalau tetangga pian ada penyakit jantung, ya sudah kalau nggak ini enggak. Game over ini bahaya. Karena itu, yuk perhatikan ya, buktikan. Kalau Anda benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, kalau Anda benar-benar iman yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yuk praktekkan. Perhatikan tetangga. Jangan sampai mengganggu tetangga. Jangan sampai tetangga merasa dirugikan dengan Anda. Kalau sudah tetangga merasa terganggu dengan Anda, itu sudah satu tanda pokoknya iman Anda. Paham ya? Perhatikan tetangga. Sebagai penutup, ini Pak, akhlak daripada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Beliau pernah menasihati Abu Dar. Ya Abu Dar, idza tabakhta fa'aksiril maraq wa ta'ahad jiranak. Allah, bagaimana indahnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Dar, pian kalau masak, perbanyak kuah. Jangan sampai tetangga dikasih baunya aja. Jangan sampai masuk itu asap ke rumah tetangga tanpa Anda kirimi. Kalau pian masak apapun, kemudian pian terbatas, nggak bisa ngasih daging, minimal perbanyak kuahnya, kemudian kirim itu kuah untuk dicicipi oleh tetangga. Paham Bang? Ada ajaran yang seperti ini. Ada ajaran yang sempurna daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita nih
jangan sampai termakan propaganda orang-orang yang benci Islam. Seakan-akan Islam tidak toleransi. Ada orang kowar-kowar, sok intelek, kita toleransi. Lah, jangan ngajari Islam, Mas. Itu sudah ajarannya Nabi Muhammad. Mulai dulu Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada umat untuk toleransi kepada antar umat beragama. Bahkan orang kafir pun kita diperintahkan untuk perhatian. Bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan apa? Siapa orang yang mengganggu kafir dhimmi, berarti dia telah mengganggu aku. Allah, ganggu Nabi Muhammad, Pak. Kalau dia ganggu orang kafir, kafir dhimmi ya, bukan kafir harbi, kafir dhimmi, Anda ganggu, berarti Anda telah ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, Pak? Karena itu mari kita buktikan kepada masyarakat bagaimana indahnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad bahagia dengan kita, Allah sempurnakan iman kita dengan perhatian kepada tetangga-tetangga kita, dan kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita sedikit bertahlil nih, kita peruntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sanak famili kita, kerabat kita sudah meninggal, dan orang-orang yang meninggal daripada yang telah menyumbangkan hartanya untuk majelis ini, untuk pembangunan pondok dan membantu keduanya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya. Wala nini hawa kulimatin salihah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفاد أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالديكم وأموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس والمعهد ولمن ساعد فيهم ولمن جاهد فيهم ولجميع مشايخنا ومشايخنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويبارك درجات في الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa taqabbal tawabana wa qur'ana wa barakatuh ma ta'ala min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa ma'widatin wa ghairi wa ma sabahna wa ma tafarna min qawlina astaghfirullahal azim wa ma hadana min qawlina la ilaha illallah wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadiyata wasilatan minka nazilatan ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa tabi'inahum bi ihsan ila yaumil thumma ila arwahi al-batil mujtahidin wa ulama al-amil wa syuhada'i wa shalihin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhawatina wa muslimina wa muslimina ya arhamar rahimin thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa usulihim wa quraihim. Allahumma ij'al bida'annahu minan nar wa hijabannahu minan nar wa sitra'annahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa taqabbal a'malahum wa yunawwir quburahum. Allahumma ij'al quburahum riyadun min riyadil jinan wa la taj'al quburahum min hufratin niran. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin irhamhum wa la tu'adhibhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, diberitahukan nih, insya Allah malam Jumat depan itu akhir bulan, berarti rutinan kita di Majlis Rasulullah, dan insya Allah malam Jumat depan di Majlis Rasulullah itu sekaligus menghauli Habibana Al-Habib Mutir Al-Musawa, haulan beliau insya Allah selaku pencetus atau selaku pemimpin Majlis Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Guru Abdurrahman Bilas atau yang dikenal dengan sebutan Kiai Haji Abdurrahman Al-Hafidh yang di Pondok Darul Mustafa ini, yang beliau juga